डाहार यूट्यूब चैनल आपको स्वागत। आपको आरआई अमीन ARI एग्जाम आसुची तो सेठी नदी विषय निश्चित भाव में क्वेश्चन पड़ी था। तो एठारे आम देखा विश्वर 10टी दीर्घतम नदी विषय में आलोचना करवा से दैर्घ्य अनुसार किए दीर्घतम और किए क्षुद्रतम आलोचना करा। चलते नील नदी यार जदि आम दैर्घ्य देखा ताला यार जो दैर्घ्य अच्छी 6650 किलोमीटर यार दैर्घ्य। या बड़ नदी बोली कह जाए आउ ये कौठारू बाहरी बा यार उत्स कौटी बा ये कौठारू निर्गत होती से विषय देखा। विक्टोरिया ह्रद बोली अनुमान करा ये कौटू आरंभ होती ना विक्टोरिया ह्रदरू बाहरी बोली आम अनुमान करुचु। कौ नदी देखी ये बाहरी से देखा। एटी इजिप्ट, उगांडा, इथियोपिया, केनिया, तांजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोली जोटा कहूँ। तापरे आउ कौन अच्छी ये इरिट्रिया, बुरुंडी, सुदान, दक्षिण सुदान यही सबू जगह को लेकिन ये नदी पथ क्रॉस करी पार होती। नदीर दुईटी उपनदी अच्छी गोटे हूँ नील आ गोटे हूँ धला नील। आउ थे कहीदे ये नदीर दुईटी उपनदी अच्छी गोटे है धला नील आ गोटे है धला नील। जदियो आम मध्य अधिकांश नील नदी विश्वर दीर्घतम नदी किंतु किछि लोक अच्छा जो मैंने कि आमाजन नदी को दीर्घतम नदी बोली कहते। तो या विषय या पर स्लाइड जोटा रहा देखा। नील और आमाजन भली बृहत नदी को प्रचुर परिमाण रे केतक बृहत और क्षुद्र शाखा नदी मध्य रही। तो ये कौन तार शाखा नदी अच्छी से विषय में आलोचना करवानी किंतु एठी जो आमर मुख्य क्वेश्चन है तार दैर्घ्य है केते 650। कौ अंचल को से क्रॉस करके जाइए से विषय आम एठारे देखिले तार जो दीटी उपनदी रही कौटा ये दीटी उपनदी जो रही कौटा नील आउ धला नील एतकी क्वेश्चन नहीं गला। तापरे या पर स्लाइड आम देखा सेकेंड बड़ नदी बा 2 नंबर बड़ नदी आमाजन नदी। सेकेंड बड़ नदी को आमाजन नदी दैर्घ्य अलग है 6575 किलोमीटर। तो यार कौटी कौन अच्छी कौटी नहीं एटा छाड़ी दिंतु। इजिप्टर नील नदी को आउ या कंपेयर करा जाए किए बड़ किए सान किंतु आमाजन नदीर दैर्घ्य है गोटे मेन क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हूँ कौ जगार आमाजन नदी आरंभ होता कोरोडीलेरार रूमी क्रूज एटा कोरोडीलेरा रूमी क्रूज हूँ से जगह जोठी की आमाजन नदी बाहरी बोली अनुमान करा जाए बा रिसर्च रे एटा केबे प्रकाश पाई 2014 किसी रिसर्च बा अध्ययन कराइला से जिनटा प्रकाश पाई। यांगेस नदी बृहत्तम नदी अनुसार ये 3 नंबर आसे। ये कौटी अच्छी ना ये यांगेस नदी आम चीन आम एशियार या बृहत्तम नदी बोली कह जाए। देखीदे एशियार बृहत्तम नदी है किए यांगेस नदी। आउ टिके देखीदे चीन रो ये कौटी अच्छी चीन रे अच्छी 1/3 लोक यांगेस नदी अवबाहिकार बसवास करती। ताहले चीन रो 3 भाग रु 1 भाग लोक यांगेस नदी साइड ही कौन करती
ରହନ୍ତି ବା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍ଗୁଲା ପର୍ବତରେ କେଉଁଠି ଟଙ୍ଗୁଲା ପର୍ବତରେ ଥିବା ଟୁଓ ଉପନଦୀକୁ ଚୀନ ସରକାର ପାରମ୍ପରିକ ନଦୀ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉପନଦୀ କ'ଣ? ଟୁଓ ଦେଖିବା ୟାଙ୍ଗେସ୍ ନଦୀର ଗୋଟେ ଉପନଦୀ ହେଲା କିଏ? ଟୁଓ। ଏଇ ଟୁଓକୁ ସେଠି ପାରମ୍ପରିକ ନଦୀ ଭାବରେ ଚୀନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ୟାଙ୍ଗେସ୍ ନଦୀର ଉତ୍ସ ବା ଇଏ କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ପାହାଡ଼ରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଉପନଦୀର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ଏବଂ ଶାଖା ନଦୀରେ ମିଶି ୟାଙ୍ଗେସ୍ ନଦୀ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ସାଂଘାଇ ପୂର୍ବ ନଦୀ ସାଗରରେ ମିଶି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁଠି ମିଶିଛି? ସାଂଘାଇର ପୂର୍ବ ଚୀନ ସାଗରରେ ଯାଇକି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ମିଶିଛି। ୟାଙ୍ଗେସ୍ ଜରି ପାହାଡ଼ କେଉଁଠୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି? ଜରି ପାହାଡ଼। ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବା କେଉଁଠୁ? ଜରି ପାହାଡ଼। ଯଦି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ଜରି ପାହାଡ଼ରେ ସିଏ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସାଂଘାଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଚୀନ ସାଗର ଅଛି ଏଠି ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛି? ମିଶୁଛି। ତାହେଲେ ଯିବା ପର ନଦୀ ବିଷୟରେ। ମିସିସିପି ନଦୀ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାର କେତେ ଦେଇଦେଇଛି? 6275। ଏଠି ମିସିସିପି, ମସିର, ଜେଫରସନ୍ ନଦୀ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହେଲେ ମିସିସିପି, ମସୁରୀ ଆଉ ଜେଫରନ୍ ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦୀର୍ଘତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର 11ଟି ରାଜ୍ୟ, କାନାଡ଼ାର 2ଟି ପ୍ରଦେଶ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମିସିସିପି ନଦୀରେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ 31ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, 31ଟି ରାଜ୍ୟ, ଆଉ କାନାଡ଼ାର 2ଟି ପ୍ରଦେଶର ଜଳ ତାହେଲେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ମିଶୁଛି? ମିସିସିପି। ମିସିସିପି ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ? ଉତ୍ତର ମିନେସୋଟା ଯେଉଁଠିକି ମିସିସିପି ନଦୀ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇଟାସ୍କା ହ୍ରଦ ଏହାର ଏକ ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ମିସିସିପି ନଦୀ ଉତ୍ତର ମିନେସୋଟାରୁ ତ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ବା ଯେଉଁଠୁ ଏଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ମିଳୁଛି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଇଟାକ୍ସା ହ୍ରଦ। ତାହେଲେ ମିସିସିପି ନଦୀ କେଉଁ ହ୍ରଦରୁ ବାହାରିଛି? ଇଟାକ୍ସା ହ୍ରଦରୁ ବାହାରିଛି ବା ତାର ଉତ୍ସ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ପରେ ଏହା ମେକ୍ସିକୋ ଉପସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ସେ ପାଣିଟା ଯାଇକି କେଉଁ ଉପସାଗରରେ ଯାଇକି ମିଶୁଛି? ମେକ୍ସିକୋ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜେଫରସନ୍ ନଦୀକୁ ମିସିସିପି ନଦୀର ଦୂରତା ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମିସିସିପି, ମୁସୁରୀ, ଜେଫରନ୍ ନଦୀ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଠି ଅଛି ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶୀ ଡେରି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ତ ୟା ପର ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖିବା।